हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फानिया जुबैद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यूज़फुल टिप्स हैं। ये टिप्स 8 टिप्स होंगी और आप लोगों को बताऊँगी आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करनी है। ये सिर्फ एक्नी, पिंपल्स, स्कार्स, मार्क्स और जो ये कील छाइयाँ मुहासे हैं, ये सारी ऑयली स्किन वालों के लिए दूर हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ और जल्दी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी टिप होगी टिप नंबर 1। टमाटर का आपने गोता लेना है, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। ये देखें, इसके अंदर जो टमाटर का होगा गोता, वो आप लोगों ने निकाल के, तो आप लोगों ने अपने फेस पे छोटे छोटे पीस करके गोल वो अपने फेस पे आपने लगाना है। इससे आपके फेस पे फेशियल भी हो जाएगा और आपके फेस पे जो भी चिकनाई की महासे छाइयाँ होंगी वो भी इससे दूर हो जाएंगी। आप लोग इसको गोल काट के अपने फेस पे रखें, आपको 2-3 दिन में बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे और इससे चिकनाई भी दूर हो जाती है, इससे कील मुहासे भी दूर हो जाते हैं। और टमाटर में बहुत सारी इसमें भी खटास पाई जाती है। आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। आप इसमें विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा है, ई और सी, तो इसमें आपने यूज़ करना है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और टिप नंबर 2 पे चलेंगे, वो होगी शहद और दालचीनी का मास्क। वो आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। आपने शहद में एक ऐसी कुदरती एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया और कील मुहासों को दूर करती है। तो दालचीनी भी आपने यूज़ करनी है। वो जो जो दालचीनी का पाउडर होता है, वो चेहरे की कील का रुकावटों को दूर करती है और आप लोगों ने इसको ज़रूर यूज़ करना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने सिर्फ उतने एरिए पे लगाना है जहाँ पे आपको स्कार्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट हैं, वो उन जगहों पे आप लोगों ने लगाना है। जहाँ पे पीप वाले दाने होंगे वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फिर वहाँ पे लगेंगी। इसलिए जहाँ पे रेड कलर का पिंपल होगा वो चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। जिनकी स्किन ऑयली है वो सारी चीज़ें जो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी वो आप लोगों ने सारी यूज़ करनी है। तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने वहाँ लगाना है जहाँ पे आप लोगों को पिगमेंटेशन या दाने हैं या डार्क स्पॉट हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आप लोगों ने ये सिर्फ लगानी है। तो बहुत अच्छी आप लोगों को इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। स्किन बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी और साफ़ भी हो जाएगी। तो आपने सिर्फ मुतासर में वहाँ पे हिस्से पे लगाना है जहाँ पे छाई हैं, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, पिंपल है, वहाँ पे बस आप लोगों ने लगाना है, बाकी एरिया पे आपने नहीं लगाना। अब टिप नंबर 3 पे चलेंगे, वो होगा लेमन का जूस। वो ये है लेमन जूस और आप लोगों को बताऊंगी आपने इसको यूज़ कैसे करना है। लेमन में भी बहुत ज़्यादा खटास होती है। ये खटास ना सिर्फ आपके दानों को खुश्क करती है, कील मुहासे पैदा होने वाले बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है और आप लोगों ने इनको यूज़ करना है। आपने यूज़ कैसे करना है, 1 चम्मच 2 चम्मच आपने पानी लेना है और 1 चम्मच आपने लेमन लेना है। तो आपने इसको यूज़ करें, बहुत अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है और यूज़ करके आपने जो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी आप लोगों ने वो 10 से 15 मिनट के लिए रखनी है, इससे ऊपर आपने नहीं रखनी। तो इससे भी स्किन आपकी खुश्क होगी, आपके पिंपल को भी खुश्क करेगा, आपके दानों को भी खुश्क करेगा और डार्क स्पॉट को भी रिमूव करेगा। और हम चलते हैं चौथी टिप की तरफ, वो होगा आलू और वो होगा पोटैटो। आलू का जूस जो होता है वो, चाहे आप इसको, आलू में 70% विटामिन सी मौजूद होती है जो जल्द को धूप की माहौलियाती आलूदगी और ज़हनी दबाव की वजह से ख़राब होने से महफूज रखती है वो। तो आलू में शामिल किए जाने वाले विटामिन बी भी होता है जो जल्द की हलियों को नशोनुमा के लिए नहायत मुफीद होता है। आलू में ना सिर्फ कील मुहासे और छाइयों को भी दूर करेगा बल्कि आपकी जल्द को चमकदार भी बना देगा और साफ़ सुथरा भी कर देगा। आप लोगों ने करना ये है, आप चाहें तो एक आलू लेके, आपने एक आलू लिया, उसको आपने गोल गोल काट के, तो उसमें छोटे छोटे सुराख करने हैं आपने, वो अपने फेस पे रख लें। बहुत अच्छा आपको उससे रिज़ल्ट मिलेगा। आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे होंगे वो सारे मूव हो जाएंगे, छाइयाँ दूर हो जाएंगी। इन सभी चीज़ों को ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम चलेंगे 5 टिप की तरफ, वो होगा सेब का सिरका।
ایپل سائڈر ونیگر۔ یہ ہے سیب کا سرکہ، آپ لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ سیب کے سرکہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اس سے ویٹ لوز بھی ہوتا ہے، یہ جلد کو صاف بھی کرتا ہے، چھائیوں کو بھی دور کرتا ہے، پمپل کو بھی خشک کر دیتا ہے، اور جو پمپل ہونے کے بعد جو داغ چھوڑ جاتی ہیں یہ دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس کر کے آپ لوگوں نے لگانا ہے تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ کیسے؟ آپ نے 1 چمچ سیب کا سرکہ لینا ہے، 2 چمچ آپ نے پانی لینا ہے، ان دونوں چیزوں کو وہاں پہ لگائیں جہاں پہ اسکارز ہیں اور چھائی ہیں، لگا کے دیکھیں 3-4 دن میں آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے۔ یہ چیز میں بہت زیادہ یوز کر چکی ہوں، آپ لوگ اس کو یوز کریں، بہت اچھے آپ کو اس کا رزلٹ ملیں گے۔ اس سے اسکن آپ کی بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہے، کوئی بھی اسکن پہ داغ نہیں رہتا، تو یوز کریں، اچھے رزلٹ ملیں گے آپ کو۔ اور ہم اب چلیں گے 6 ٹپ کی طرف، وہ ہوگا لہسن۔ یہ دیکھیں، یہ ہے لہسن، تو لہسن میں کیلشیم، زنک اور سلف جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اینٹی بایوٹک ہے۔ جو لہسن کو لہسن کی جو یہ والی جو لہسن کی ہے نا، آپ نے ان کو لے کے پیس لینا ہے۔ تو پیس کے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ پیس کے ان سب چیزوں کو پانی میں مکس کرنا ہے، آپ لوگوں نے پانی میں مکس کر کے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو لگانا ہے، تو بہت اچھے آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے، جلد بھی بہت زیادہ ملائم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف اس ایریے پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو دانے وغیرہ کے نشان ہیں یا پمپل ہیں، وہاں پہ آپ نے لگانا ہے، تو پمپل بہت اچھے طریقے سے سوکھ جائے گا، تو اس کا نشان بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ 2-3 لے کے تو کوٹ کے آپ نے ان کو پانی میں مکس کرنا ہے، اور مکس کر کے آپ لوگوں نے لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کھیرا کیوکمبر، اس میں بھی 95% پانی ہوتا ہے جو جلد کی مردہ حلیوں کو ہٹا کے مسام کو صاف کرتی ہے۔ اور کھیرے میں آپ نے کھیرے کو کرنا یہ ہے کہ پیس کر پانی میں ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں، تو چہرہ اتنا صاف ستھرا اور جلد بہت نرم و ملائم ہو جاتی ہیں۔ یہ سبھی چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ لوگوں کو یہ سب کیسی لگی ہیں۔ اب ہم 8 پوائنٹ کی طرف چلیں گے، وہ آخری 8 پوائنٹ ہے، وہ ہے ٹپ، تو وہ زیتون کا تیل ہے۔ زیتون کا تیل لے کے آپ نے اپنے فیس پہ لگائیں، اس سے بھی داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے صرف متاثر حصے پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کو مسئلہ ہے، جہاں پہ پگمیٹیشن ہے، ڈارک اسپاٹ ہے، دانے ہیں، وہاں پہ آپ لگائیں، تو لگا کے آپ نے چھوڑ دینا، اس سے بھی اسکن بہت زیادہ جوان رہتی ہے، چھائیاں نہیں آتی، پگمیٹیشن نہیں پڑتی۔ آپ لوگ ٹرائی کر کے دیں گے، بہت اچھے آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے۔ آپ لوگوں نے جب اس کو لگا لینا ہے تو آپ نے نیم گرم پانی سے چہرہ واش کرنا ہے۔ ایک اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیتون کا تیل لے کے اس میں آپ نے نمک مکس کرنا ہے اور اپنے چہرے پہ لگائیں، ہلکے ہاتھوں سے لگانا ہے، آپ نے رب نہیں کرنا ہے اتنا زیادہ۔ لگانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ساری ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی، تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔